अरे बाबा आंकु कोठी एमिति स्वागत संबर्धना होउची मु तो कहीं बुझीपारुनी थट्टारे कहली मु भी सांगरे थिली आमे जाइथिलु डीएवी पब्लिक स्कूल कलिंग विहार सेठी देखुनांती कुनी कुनी पिला माने केमिति सजबाज होई रहिचंती आमे ए अधिकारटी पाइथिलु आमर सेठी दुईटी नाती पढुचंती बोली माने बुझी पारले तो आमे हेलु सेमानंकर ग्रांड पेरेंट्स बा जेजे जेजमा बा अजा आई जहाँ भी कहतु देखु ये गोटे कथा कहली आम ओडिया रे केते शब्द कहले किंतु इंग्राजी रे केते कम शब्द आमर प्रति संपर्क पई गोटे गोटे शब्द अच्छी जेमती मौसा दादा मामू सब तांकर अंकल ले जाउची आमर किंतु मामू मौसा सब भिन्न भिन्न छाड़ंतु सेटा गोटे भिन्न प्रसंग मु जाई पहुंची जाइथिली तांकर सभा कक्ष रे जोटा आगुरु थरे जाइथिली गोटे याठू टिके छोट थिला से कक्षटी एथर गोटे विराट कक्ष जा हौ पिला माने इठी आनंद रे तांकर सभा कार्य करि परिबे मोर दुई नाती स्टैंडर्ड 2 रे पढुछंती आपण माने से मानकु जानि छंती त्रिगुण प्रसाद सामंतराय आ मानिक प्रसाद सामंतराय त्रिगुण हमर जगन्नाथ भक्त मानिक मोर कोरियोग्राफर दुई जण दुई प्रकार किंतु दीटा जाक मोर अति प्रिय नाती मते सेठी देखिदेला तो त्रिगुण बाहर गुटू मो पाखु दौड़ी आसी टिके गेला गला मु ताको पचारली अरे सुलुरा कुआडे गला ना से आगो धाड़ी रे बसची मु कहली एकाठी बसनो कि से कहला नाई मैम हमको अलगा अलगा बसई दउछंती मो मनटा तो एते खुशी होतला जे केमिति आपण मानकु मो मनर भाव बुझेबी भाबी पारुनी 35 वर्ष तळर ए जगह और आज ए कलिंग विहार जे आखिर न देखी सी कौन के विश्वास करिबो मु जेतेले ठीक बाहाई आसिली सेतेबेले से उपरटा को कहतले टांगी एरिया आ सेठी बहुत बड़ काजू बादाम बाड़ी थिला हेले मो पिला मान को धरी मु तो गाँ रे रहउथली केमिति से मान को गोटे भल स्कूल ले पढ़ेबी बोली आम चारि पिला को आमे खंडगिरी रो इंटीग्रल एजुकेशन ने ना लिखैथिलु हेले नबाणिया को एते कष्ट हैला सेगुड़ा मु वर्णना करि पारुनी केमिति से माने प्रत्येक दिन जिबे आ आसीबे चारोटी पिला बस आसुनथला बहुत कुहा कुही परे तमांडो पर्यंत बस आसिला किंतु दी पिला चारि पिलांकर स्कूल समय अलगा अलगा हे गला आमे आ चलई पारिलुनी बाध्यरे मु पिला मान को नै आसी गाँ स्कूल ले पढ़ेली गाँ स्कूल ले पढ़ेले जे पिला माने भलो पढ़िबेनी से कथा नुहे तथापि गोटे परिवेश परिस्थिति तो अच्छी आपण माने मो कथा सुनतु से पिला नाच देखु देखु छोट छोट पिलाटी मान केमती सुंदर नाचुचंती मोर स्वप्न रे रहीगला मु आउ पिला मानकु अन्य स्कूल ले पढ़ाई पारलिनी मोर गोटे बड़ धारणा अवश्य एबे सेटा परिवर्तित हो गलानी सरकारी स्कूल ले भी बहुत कार्यक्रम होउची अन्य स्कूल गुडा करे पाठ व्यतीत अन्य कार्यक्रम उपरे बहुत जोर दिया जाए एडी देखंतु मु पेंडाल ऊपर को देखिबी ना एपट को देखिबी जुआड़े देखले सुंदर सुंदर कुनी कुनी पिला गुड़िक सहज तो भल लगती ए जेजमा हे जिबार बयस रे निज पिला मानकु शासन करिवार मनोभाव आ न थाए जन्म करथिबा पुओ झियो को जेमति शासन करी हुए सेई पिलांक जन्मित नाती नातिणी को सेमिति शासन करी हुएनी सेमानक मनटा तांकरी परी एते आद्र एते कोमल केमति हे जाय के जानी मु बुझी पारेनी जो दुष्टामी पाई हुए तो मो पुओ को गोटे चटकणा दे थांती नाती पाखरे से दुष्टामी देखिले मु भी टिके हसी पकाए आ भाबे एटा कोन संपर्कर गारिमा ना बयसर प्रभाव मु किछि बुझी पारेनी मोर अनुभव मु आपण मान को कहूची आपण माने जे जेजे जेजमा हैचंती आपण अनुभव मते कहिबे सतरे ए चगला नाती नातुणी गुडा को एइटी मोर बसची सुलुरा जम्मा शासन करी हुएनी सेमानक पई एते भल पाइबा एते माया कोठु आसे के जानी आमर गोटे ढग नाही मूलठू सुधरे बेसी लोभ ठीक सेमती नाती नातिणी गुडा को किमिया करके रखिला परी मते रखिचंती आज बहुत काम थिला तथापि आमे दुहे कथा हेलु जोड़ाए नाती आमर पढुचंती आमे जा हेले भी जिबा आज पिला माने खूब सुंदर एंकरिंग करथिले एते छोट छोट पिला एते सुंदर करथिले कहंतुनी मु तो दूर रे बसी थिली जेते चेष्टा कली भलरे वीडियो नै आनी पारलिनी पुणी भाबिली प्रकृत रे फोटोर कथाठू कथार कथाटा होची गुरुत्वपूर्ण
ସେମାନଙ୍କ ନାଚ ଗୀତ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ। କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ପୁରା ଆମ ନାତି ନାତୁଣୀ କରୁଛନ୍ତି। ଯୁଆଡ଼େ ଅନେଇଲେ କୁନି କୁନି ପିଲା, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଥିଲେ। ସେ ନାଚର ତାଳ ଲୟ କିଏ ଦେଖୁଛି? ସେ ତ ଷ୍ଟେଜକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ ଷ୍ଟେଜ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ସବୁ କଥା ଭିତରେ ଭାବୁଥିଲି, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ସେଇଟା ଅଧୁରା ରହିଯାଇଥିଲା। 4 ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ମନ ମୁତାବକ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିନି ସତ, କିନ୍ତୁ 4 ପିଲା ମୋର ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ ଖୁସିର ସହିତ କହିପାରିବି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି, ଆଉ ରହିବ, ଯେଉଁଟା ମୋତେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦିତ କରେ। କିନ୍ତୁ ତଥାକଥିତ ପାଠ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ନ ପାରିବାର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଏବେ ନାତିମାନଙ୍କୁ ଏ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇ ମୋର ସେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ତ ଅଛନ୍ତି, ନିଣ୍ଟୁ ନିଣ୍ଟି ବା ଆମ କୁନି ତାରା ଆଉ ତା ଭାଇ, ସେ ଦିହିଁଙ୍କୁ ବି ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇବାର ମନ ଅଛି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଇଠି ସ୍ଥାନ ମିଳିଯାଉ, ଆଉ ସେମାନେ ଏଇଠି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମୋ ଝିଅର ପୁଅ ବି ଏଇଠି ପଢ଼େ। ତେଣୁ ଆମର ପରିବାରର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ପଢ଼ି ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୋ ବାପା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜୀ ଥିଲେ। ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ଯେବେ ଜାଣିଲି ଏଠି ବି ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରଠୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେମିତି ବି ହଉ ମୋ ନାତିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ପଢ଼େଇବି। ଭଗବାନ ମୋର ଡାକ ଶୁଣିଲେ, ମୋର 2ଟି ନାତି ଏଇଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେତେ ଯିଏ ବି ସବୁ କ୍ଲାସରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ନର୍ସରୀ, କେଜି, ଏମିତିକି 3ୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଛୁଟି ଦିନରେ ଘରେ ପିଲା ରହିଗଲେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଏମିତି ବସିବା ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଦାଦି ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଦେଖା ହେଇଗଲା। ଚିହ୍ନା ହଉ ହଉ ସିଏ ଥିଲେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମିଠା ମିଠା ଗପ ଗପି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟି ଦେଲେ। ମୁଁ ହସିକି କହିଲି, କ'ଣ ଆମକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଜିନିଷ ଦେଲେଣି? ସେ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ବି ଆଜି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହେଇଛନ୍ତି ପରା। ସେଠି ଟିକେ ହସାହସି ହେଲା। ତାପରେ ଆମ 2 ହିରୋଙ୍କ ଫଟୋ ଯାହା ଉଠେଇଥିଲି ତାକୁ ନେଇ ଆସି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କାହିଁକିନା ଏବେ ତ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି। ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲି, ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ଏଇ କୁନି କୁନି ପିଲାଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମର ଆଶା ଭରସା, ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ। ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ଓଂ ମନୁର୍ଭବ, ସେତିକି ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲି ଆଜି ଜେଜେମା ଜେଜେ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲି। ସତରେ ସବୁ ଜେଜେ ଜେଜେମା ଏମିତି ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେଉଥିବେ। ଆଉ ସବୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ବି ଜେଜେ ଜେଜେମାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଯତ୍ନଶୀଳ, କେତେ ଆତ୍ମୀୟ, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଆଜି ମୋର ମନେ ହେଲା ଜେଜେ ଜେଜେମା ହେବାଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଲି। କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ।